अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जनाब, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी खुश आमदीद। आज वीडियो में ख़ास बात यह है कि हमारे पास कुछ मेहमान भी मौजूद हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये इसरार था मेरे साथ कि भाई आप जब वीडियो बनाती हैं और कोई लेक्चर होता है तो वो अलग होता है लेक्चर, और वीडियो अलग बनाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें ज़ाहिर है मसरूफियत की वजह से कभी तातुल आ जाता है, कभी आप देखते हैं कि वीडियो बहुत लेट हो गई है, तो उसकी वजह ये है तो क्यों ना कंबाइन कर लिया जाए। तो इस मशवरे को मैंने कबूल किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अच्छा, कैमरा मेरे पास ऐसा है जैसे मुझे दिखाएगा, आप लोग मुझे देखते रहें, ठीक है। आपकी वीडियो एज़ यूजुअल चलेगी। तो जनाब, आज मैं आपको एक अपने बचपन की ज़बरदस्त कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। कहानी के लिए आप लोग तैयार हो जाए। ऐसा है कि एक जंगल का रास्ता था और उसके दाखिली जो गेट था उसके करीब ही एक बहुत घना दरख्त था। उस दरख्त के नीचे एक फ़कीर बैठा करता था, यानी फ़कीर वो जिसको भिखारी कहते हैं, मतलब भिखारी था, वो चोर नहीं था, समझ गए होंगे आप लोग। तो वो बेचारा टांगों से माजूर था और बूढ़ा भी था, तो वो वहीं पर बैठा रहता था। अगरचे वो जगह ऐसी थी कि जहाँ हर वक्त आना जाना नहीं था और बहुत कम लोग जाते थे वहाँ पर, उसके बावजूद वो अपने मुतमईन था, जो भी जितनी भी आमदनी हो जाती थी वो शुक्र अदा करता था। उसके पास करीब में कोई एक टूटा फूटा सा संदूक पड़ा हुआ था पुराना, वो उसी से टेक लगा कर बैठता था और रात को उसी के ऊपर टांगे सुकेड़ के जैसे तैसे सो जाता था। एक दिन वहाँ से किसी दाना शख्स का गुजर हुआ। दाना यानी कि साहिब बसीरत, अहले इल्म या अहले बातिन, जो भी जिनकी नज़र खुली होती है, वो साहब वहाँ से गुजरे। तो फ़कीर ने हस्ब आदत आवाज़ लगाई, दे जा सखिया राह खुदा में। तो वो आगे और उन्होंने कहा कि पैसे दिए उसको। कहा कि भाई कब से बैठे हो यहाँ, यानी कितने दिनों से, कितने अरसे से। तो उसने कहा बस जी कुछ याद नहीं है, तो ज़माना हो गया, उम्र सारी यहीं पर गुजर गई। तो उन्होंने कहा अच्छा, और ये कहा कि यहाँ तो बहुत कम लोग आते हैं। उसने कहा हाँ जी, जो आ जाते हैं बस ठीक है, कि माजूर आदमी हूँ, यहीं पड़ा रहता हूँ, ठीक हूँ, कंफर्ट जोन में यानी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये संदूक में क्या है पता तुम्हें? फ़कीर ने कहा मुझे कैसे पता होगा, पता नहीं किसका संदूक है, यहाँ फेंक गया है, ताला पड़ा हुआ है इसके ऊपर, मेरे लिए ही अच्छा है क्योंकि मैं इससे टेक लगा कर बैठ जाता हूँ और रात को उसके ऊपर सो जाता हूँ। तो वो बुजुर्ग जो थे, जो दाना शख्स थे, उन्होंने कहा तुमने कभी कोशिश नहीं की इसको देखने की कि इसके अंदर क्या है? ज़ाहिर है काट का बाढ़ होगा, किसी का बेकार सामान था जब भी तो उसने फेंका। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने आगे बढ़ के उसका जंग आलू ताला जो था वो एक झटके से तोड़ दिया, उसका ताला तोड़ दिया और ढक्कन खोल के उसको दिखाया। तो उसकी तो आंखें फट गई, उसके अंदर तो हीरे जवाहरात भरे पड़े हुए थे, पूरा लबालब भरा हुआ था। मसला क्या था? माइंडसेट। मसला था माइंडसेट। उसके फ़कीर के माइंडसेट ने उसको ये बताया था कि ये काट कबाड़ है इसके अंदर या ये खाली। तो उसने अज्यूम कर लिया पक्का कि ये खाली है और मेरे किसी काम का नहीं। हम में से बेशतर लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने बारे में कुछ इल्म नहीं होता, और अगर उनको ये बताया जाए कि उनके अंदर कितना टैलेंट है, कितनी सलाहियत है और किस किस्म के ख़जाने भरे पड़े हैं उनके अंदर, और बिल्कुल उस संदूक की तरह जिससे कि फ़कीर बेखबर था। हम भी अपने अंदर के ख़जानों से बेखबर होते हैं आम तौर पर अक्सर। तो और हमें यकीन नहीं आता, कोई दूसरा बताता तो हम कहते हैं मैं कहाँ जी, कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो जी फ़कीर लोग हैं, मेरे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है, मैं तो जॉब भी नहीं, आप इतनी मेहनत कर सकती हैं, मैं नहीं कर सकती, मैं इतनी ज़हीन नहीं हूँ। ये सारे एक्सक्यूज़ेस हैं और ये वो है जो हमने अपने बारे में फ़ैसला कर लिया, हमने एज्यूम कर लिया कि हम भी खाली डब्बा हैं या हमारे अंदर काट कबाड़ भरा हुआ है। ये एक माइंडसेट है जो मैं देखती हूँ कि हमारे चारों तरफ लोगों में राइज है। अच्छा, ये देखें कि इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों है, लोगों का ये रवैया क्यों है? तो इसकी वजह है सेल्फ इग्नोरेंस, अपने आप को नज़रअंदाज करना, अपने अंदर ना झांकना, अपने ऊपर तवज्जो ना देना, ख़ुद को ना जानना, यानी कि ख़ुद शनासी से दूर होना। और ये इतनी बड़ी कम नसीबी है कि इसकी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी की तारीफ़ करें तो वो बुरा मान जाता है और वो समझता है कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बारे में ये सोच रखा है
کہ وہ ایک بہت ہی آرڈنری آدمی ہے، بہت ہی معمولی سے سا بندہ ہے وہ، اور وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں، اکثر جو بھیک مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں، وہ بہت اچھے صحت مند ہوتے ہیں، اور کچھ تو ہم ان کے بارے میں فی الحال نہیں جانتے فوری طور پر، لیکن یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک آئیڈیل سچویشن میں اچھی صحت کے اعتبار سے، تو ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ وہ کوئی کام کریں، کوئی محنت کریں، کوئی رسپیکٹیبل جاب کریں. ایسا نہیں. وجہ کیا ہے؟ وہی بات کہ وہ اپنے اوپر کھلنا نہیں، ان کو معلوم نہیں کہ وہ در حقیقت کیا ہے. اکثر لڑکیاں اور لڑکے جو معاشرتی، جو سوسائٹی کا ایک پیٹرن ہے، جو ایک خاص قسم کا معیار ہے، اس پہ پورے نہیں اترتے تو پریشان رہتے ہیں. کوئی اپنے اسکن کلر کو لے کے پریشان ہے، یعنی جلد کی جو رنگ ہے وہ بدلنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر کالا ہوں یا سانولا ہوں یا میری رنگت اتنی گوری نہیں ہے جتنا کہ جو اسٹینڈرڈ ہے، تو اس کا مطلب وہ انفٹ ہے. کچھ اس لیے پریشان ہے کہ ان کا وزن زیادہ ہے، کوئی اس لیے پشیمان ہے کہ اس کا وزن کم ہے، اور ایک خاص قسم کی باڈی شیپ چاہیے، لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی. پمپلز ہیں تو اس کی وجہ سے پریشان ہے. یعنی کہ ان کو اپنے جتنی آؤٹر جو چیزیں ہیں، جو باہر کی چیزیں ہیں، ان کے اوپر ان کا فوکس ہوتا ہے. اندر وہ کیا ہیں ان کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ شاید جانتے بھی نہیں ہیں کہ اندر ایک دنیا، ایک کائنات بسی ہوئی ہے، آباد ہے، اور جتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے اندر، ہماری سوچ میں کتنی خوبصورتی ہے، یا ہمارے اندر دل کیا کہہ رہا ہے، یہ سب کچھ نہیں. اور اس کی ایک وجہ، جو بڑی وجہ ہے، وہ ہے سیلف لو کی کمی. ایسے تمام لوگ جو اپنی اپیئرنس کو لے کر پریشان ہیں، اور اپنی چیزوں کو، اپنے چہرے کو اور اپنی باڈی شیپ کو لے کر کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں خود پہ، آپ یقین کریں کہ وہ لوگوں کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ان کی انسلٹ کریں، وہ الاؤ کرتے ہیں کہ ان کا مذاق اڑایا جائے، ان کو جج کیا جائے، ان کو خواہ مخواہ کے مشورے دیے جائیں. وہ الاؤ کرتے ہیں، وہ اجازت دیتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو کہ آؤ ہمارا مذاق اڑاؤ، اور اس لیے ان کا مذاق ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے سیلف لو کی کمی. اور سیلف لو کیا ہے؟ یہ بعض لوگوں نے اس کی اپنی تعریف خود ہی وضع کر لی. اکثر لوگ سیلف لو کو سیلفش ہونا سمجھتے ہیں، تو یعنی خود غرض ہونا. کوئی کسی کے اندر اگر سیلف لو ہے تو اٹ مینس کہ وہ سیلفش ہے. بعض لوگ اس کو سیلف لو کو آزادی سمجھتے ہیں، یعنی ایسی آزادی جس میں کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو، جو چاہیں کرتے پھرے، کبھی یہاں چلے گئے، کبھی وہاں چلے گئے، کہیں بیٹھ گئے، جی وہ سیلف لو ان کو بہت زیادہ ہو گیا. اور بعض لوگ سیلف لو کو یہ سمجھتے ہیں کہ سیلف رسپیکٹ سمجھتے ہیں، مگر وہ سیلف رسپیکٹ جو ان کی اپنی وضع کردہ ہے، یعنی ان کی سیلف لو کی تعریف، سیلف رسپیکٹ کی تعریف ان کی نظر میں وہ ہے جو وہ خود جانتے ہیں. یعنی وہ جہاں بھی جائے ان کو بہت زیادہ ویلکم کیا جائے، وہ جہاں بھی جائے ان کی بہت خاطر کی جائے، ساری تقریب کو چھوڑ کر صرف انہی کو فوکس کیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر تقریبات میں، خاندانی تقریبات میں، ایسے کوئی نہ کوئی چچا پھوپھا، خالہ، چچی پھوپھی، نانی، کوئی بھی کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ ایک پنگا کر ڈال دیتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کو فوکس کیا جانا چاہیے. تو آئی ایم سوری، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سیلف لو نہ سیلفش ہونے کا نام ہے، نہ اپنے آپ کو جو سیلف رسپیکٹ جس کو سمجھا جاتا ہے وہ سیلف رسپیکٹ کا نام ہے. تو پھر سوال یہ کہ سیلف لو ہے کیا چیز؟ سیلف لو کیا چیز ہے؟ تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہی ہے کہ سیلف لو، اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک ٹیکنیک بتاؤں گی، مرر ٹیکنیک. سیلف لو دراصل اپنے دل کی آواز سننے کا نام، دل کی آواز سننے کا نام ہے کہ سیلف لو. اور سیلف لو در حقیقت وہ ایک تھپکی ہے، وہ ایک دلاسا ہے جس کی ہمیشہ ہم دوسرے سے امید رکھتے ہیں. وہ اپریسیشن ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں اگلے سے. سیلف لو وہ اپریسیشن ہے جو ہم دوسرے سے، اگلے سے سننا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں دیتے. سیلف لو وہ کیئر ہے، وہ حصار ہے، ایک پیار بھرا، ایک محبت بھرا حصار ہے جس کی تمنا ہم کرتے ہیں کہ کوئی آئے، کوئی کہیں سے مسیحا آئے سفید گھوڑے پر ہمارے پاس، اور ہماری زندگی کے سارے مسائل حل کر دے، اور ہمارے جو بکھرا ہوا وجود ہے اس کو محبت سے سمیٹ لے.
लेकिन हम खुद अपने लिए वो मसीहा बनने को तैयार नहीं। और सारी उम्र लोग इस इंतज़ार में गुजार देते हैं कि कोई बाहर से मसीहा आएगा, उनके मसले हल करेगा या उनसे प्यार करेगा, लेकिन वो प्यार अपने आप को देने के लिए तैयार नहीं। आपने अक्सर देखा होगा बाज़ रिलेशन में ऐसा होता है कि कोई एक बंदा ओवर गिव करता रहता है, वो करता ही रहता है, वो कुर्बानी का बकरा बना ही रहता है, इस इंतज़ार में कि शायद अगली लोग जो हैं, दूसरे लोग जो हैं, वो उसका ख्याल करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, कभी तो सोचेंगे। लेकिन वो हर्ट होता है कि जब कोई नहीं सोचता। जब आप अपने बारे में खुद नहीं सोचते तो कोई दूसरा नहीं सोचता। अक्सर जॉब में, ऑफिसेज में ऐसे लोग होते हैं जो ओवर बर्डन ले लेते हैं, ओवर वर्क करते हैं, लोगों का काम भी कर देते हैं, लेकिन मन ही मन में उनकी ये तमन्ना होती है, ये ख्वाहिश होती है कि कभी उनको भी सराहा जाए, कभी उनकी तरक्की हो, बॉस उनके बारे में भी सोचे। लेकिन आपको पता है क्या होता है, आपने भी देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसे लोग हमेशा बेचारे पीछे रह जाते हैं और कल का कोई आया हुआ बंदा यूँ तरक्की करता और आगे चला जाता है, तब ये लोग टूट जाते हैं। इनके अंदर बड़ी टूट फूट होती है। लेकिन उनको किसी ने नहीं कहा था कि वो कुर्बानी का बकरा बने, उनको किसी ने नहीं ये बात कही होती कि जनाब आप ओवर बर्डन लें, ओवर गिविंग करें, कोई नहीं कहता। वो खुद चूज़ करते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर सेल्फ लव की कमी होती है और वो ये चाहते हैं कि दूसरे उनसे प्यार करें, दूसरे उनका ख्याल करें, दूसरे उनके मकाम का तयन करें। हालांकि उन्होंने खुद अपने मकाम का तयन नहीं किया होता, उन्होंने खुद अपने आप को डिग्रेड किया हुआ होता है। तो जब वो खुद डिग्रेड होते हैं तो दूसरा उनको अपग्रेड नहीं कर सकता। ये बात बहुत याद रखने की है। अच्छा, कुछ चीज़ें अगर आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। एक मर्तबा मेरी क्लिनिक पे एक ऐसा बंदा आया, एक ऐसा शख्स आया जो इंतहाई शदीद इमोशनल पेन में था। वो हीलिंग के लिए आया था। तो मैंने उसको कहा कि मैंने सोचा कि हीलिंग से पहले मैं उसको थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करूं। तो मैंने कहा कि बेटे आप अपने आप को दिलासा दें, पहले अपने आप को खुद दिलासा दें। तो वो हैरान हो गया, नौजवान था। उसने कहा कि मैं अपने आप को कैसे दिलासा दूं? मैंने कहा जैसे दूसरों को देते हो, जैसे दूसरे को देते हो दिलासा, वैसे अपने आप को दो। तो वो बड़ी परेशानी में आ गया। तो मैंने उसको एक एक्सरसाइज बताई फौरी तौर पर करने के लिए, ताकि वो उसके जो बिल्कुल वो उसके आसान ख़ता हो रहे थे और वो कोलैप्स हो रहा था, और उससे बचाने के लिए मैंने कहा अपनी आंखें बंद करो। आप लोग चाहें तो आप भी अभी कर सकते हैं, और आप जो मुझे देख रहे हैं वो भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत गहरी सांस लीजिए, नाक से लीजिए और निकाल दीजिए। आंखें बंद कीजिए। अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को सहलाइए इस तरह, बहुत फील करके, बहुत प्यार के साथ, एक काम की तरह नहीं, बल्कि इसको तसल्ली जैसे देते हैं। फिर आप अपने आप को थपकी दें, अपने आप को थपकी दें और कहें कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, मत परेशान। तो उसने मेरे कहने पे ऐसा 2-3 बार किया तो बहुत बेहतर हो गया। तो मैं यही बात बताना चाहती हूँ सबको कि अगर हम अपने आप को खुद तसल्ली दें, खुद दिलासा दें, खुद अपने आप को कभी कभी इस तरह करें, हक करने की पोजीशन में आए, अपने आप को थपकी दें, अपने आप को दिलासा दें। ये सारे जो हमारी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज, ये सब दूसरों के लिए होती है। हम दूसरों को हक करते हैं, उसकी पीठ सहलाते हैं, उसके सीने पे हाथ रखते हैं, उससे क्या हाथ दबाते हैं और कहते हैं सब ठीक, उससे कहते हैं सब ठीक हो जाएगा यार, फिक्र मत करो। तो आप अपने आप से भी कह सकते हैं यार सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, फिक्र नहीं करो, तुम बहादुर हो, तुम बहुत कर सकते हो, बिल्कुल परेशान मत हो, ये वक्त गुजर जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, सेल्फ टॉक पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, जी आप लोगों ने देखी, मिरेकल ऑफ सेल्फ टॉक, ये ज़रूर देखिएगा। अगर आपको याद हो, आपने देखी है तो आपको पता चलेगा कि सेल्फ टॉक ने क्या किया था मेरे साथ करने से, तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ प्रैक्टिकल काम करते हैं, बताती हूँ मैं आपको कि आपको सेल्फ लव के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। सेल्फ लव जब आपके अंदर पैदा हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप देखिएगा कि दुनिया और आपके इर्द गिर्द के लोग और आपका माहौल सराउंडिंग में कैसे चेंज होता है, ठीक है।
یہ سب قبل از وقت ہے کہ میں آپ کو اتنی ساری باتیں بتاؤں، بہت بڑا لیکچر ہو سکتا ہے یہ کہ سیلف لو ہے کیا، لیکن اس سے بہتر یہ کہ میں آپ کو وہ پریکٹیکل کام بتاؤں جو کرنے کے بعد آپ کہیں کہ یار یہ بات بھی مزیدار کہ سیلف لو میرے اندر کس طرح سے ڈیولپ ہونا شروع ہو۔ آپ صبح سویرے بہت جلدی اٹھیں، بہتر یہ کہ بہت جلدی اٹھیں اور آئینے کے سامنے جائیں اور بہت غور سے اس طرح اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور آنکھ کی جو یہ پتلی ہے اس کے اندر ایک جو آپ ڈاٹ دیکھتے ہیں نا، ڈیلا جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر ایک ڈاٹ سا ہوتا ہے، اس کو دیکھیں اور کہیں اپنا نام لیں۔ اچھا، دونوں آنکھوں کو ایک ساتھ دیکھنے کی کوشش مت کیجیے گا، دونوں آنکھوں کو ایک ساتھ دیکھنا ممکن نہیں ہوتا، تو آپ ایک آنکھ کو بند کر دیجیے اور ایک آنکھ کو جھانک کر کہیں آئی لو یو، نام لکھ کر آئی لو یو، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اور اسی طرح دیکھتے ہوئے کہیے آئی ریسپیکٹ یو، میں تمہارا احترام کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اور اسی طرح دیکھتے ہوئے تیسرا جملہ کہیں کہ آئی اپریشیٹ یو، میں تمہیں سراہتی ہوں یا سراہتا ہوں۔ اور چوتھا جملہ کہیں کہ آئی فارگیو یو، میں تمہیں معاف کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح سے اس آنکھ کو بند کریں اور اس کے ساتھ پھر اس طرح آپ 2-3 بار کریں۔ کب کریں گے؟ صبح صبح۔ اچھا، آپ چاہیں تو دن میں کئی بار کر سکتے ہیں، جب جب آپ کو موقع ملے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ آفس میں ہیں، آپ واش روم میں جائیں، وہاں پر یہ کام کریں۔ یعنی اس میں ایسی یہ ایک پریکٹس ہے کہ جتنا ٹائم دیں گے آپ اس کو، جتنا دل سے بولیں گے، یعنی اندر والے کو بھی آپ کو الو نہیں بنانا ہے کہ آپ جھوٹ جھوٹ بولیں، آپ اس کو بہت دل سے بولیں۔ اور خیر شروع میں اگر جھوٹ بھی لگے تو آپ کی پریکٹس سے آہستہ آہستہ آپ کے اندر، آپ کے انر کو یقین آ جائے گا کہ ہاں آپ واقعی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور آگے چل کے میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ محبت بھرے کام بھی کریں گے ایسے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، یہ جو میں نے کہا کہ میں آپ کا احترام کرتی ہوں، میں تمہارا احترام کرتی ہوں، میں تمہیں پسند کرتی ہوں، میں تمہاری تعریف کرتی ہوں، تمہیں سراہتی ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہمیشہ دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، واہ کیا لگ رہی ہو یار، جچ رہی ہو آج۔ کبھی خود کو کہا ہے آئینے میں جب آپ تیار ہوتی ہے اپنے آپ کو دیکھے کہا واہ بھائی واہ آج تو بہت زبردست کیا لگ رہی ہو، کہا ہے کبھی؟ نو، ہم کبھی نہیں کہتے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یار کیسی لگ رہی ہوں، اچھی نہیں لگ رہی، پتہ نہیں باہر کیسے ہو گئی، دیکھو ادھر سے نکل رہے ہیں، دیکھو یہ کیا ہے، یہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں، ہے نا؟ اچھا، کبھی کسی کو کوئی کام کرے، کسی کا رزلٹ نکلے، کسی کو جاب ملے، ویل ڈن یار زبردست بہت اچھے، آپ خود کو بھی بولیں۔ آپ نے کوئی اچھا کام کیا، آپ کہیں ویل ڈن، اپنا نام لے کر زبردست بہت اچھا، لگے رہو، شاباش۔ آپ نے کھانا اچھا بنایا، آپ کہیں کیا بات ہے بھائی، کیا کھانا بنایا آج تم نے، اپنا نام لے کے کہیں زبردست۔ آپ نے محنت کی، آپ سارا دن تھک گئی، آپ بستر پہ لیٹے، آپ کہیں تھینک یو یار، تو اپنا نام لے، میں اپنا نام لیتی ہوں آسیہ، تھینک یو یار، آج تم نے بہت محنت کی، بہت کام کیا، بہت بہت شکریہ، ویل ڈن، زبردست۔ ہم نہیں کرتے ہیں اور ہم یہ انتظار کرتے ہیں کہ دوسرے ہمیں کہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جناب کہ اگر کسی کا جی چاہتا ہے، خاص طور پہ خواتین کا، کہ وہ ایک کپ چائے بنا لیں تو وہ 10 لوگوں سے پوچھتی ہے بھائی کوئی چائے پیے گا، کوئی چائے پیے گا، تم پی رہے ہو، کیوں؟ کسی اور کے لیے بنے گی تو میں بھی پی لوں گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے لیے ایک کپ چائے خود سے بنائیں، اپنے لیے، صرف اپنے لیے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنا تعریف خود کریں، آپ اپنے آپ کو حوصلہ دیں، آپ اپنے آپ کو بڑھاوا دیں، آپ اپنے آپ کو سرائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو آخری جملہ میں نے کہا ہے کہ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ پچھتاوے ہوتے ہیں، ماضی کے کچھ گلٹ، یہ کیوں کیا، فلاں کیوں کیا، ایسا کر لیتا تو کتنا اچھا تھا، یہ غلط ہو گیا، اس کے کہنے پہ کر لیا، یہ فیصلہ ہی غلط تھا میرا، میں نے کیا حماقت کی۔ یہ چیزیں آپ کو بہت لیٹ ڈاؤن کرتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں ہمارا جو کانفیڈنس ہوتا ہے اس کو شیک کر دیتی ہیں۔ ہم ساری زندگی گلٹ میں، پچھتاووں میں اور ایک احساس کمتری میں رہ جاتے ہیں۔ تو آپ دوسروں کو معاف کرنے سے پہلے، اور دوسروں کو معاف کرنا آسان ہے جناب، اپنے آپ کو معاف کرنا زیادہ مشکل کام ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو معاف کرنا چاہیے۔ آپ کہیں کہ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، اپنا نام لیں اور کہیں کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، آگے بڑھیں۔
मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, ठीक है। तो ये माफ़ी इसलिए मैंने कहा कि ये 4 जुमले आपको पूरी सच्चाई के साथ बार बार बोलने हैं, और अपनी रिस्पेक्ट के लिए अपनी छोटी छोटी बहुत छोटे छोटे ख्याल रखना शुरू कर दें कि आप सुबह आईना देखें या जितनी दफ़ा भी देखें अपने आप को सराहें के बाद ज़बरदस्त एक स्माइल दें अपने आप को बहुत अच्छी सी, ठीक है। अपने उठने बैठने का, कपड़े पहनने का, हर चीज़ का ख्याल रखें, एहसास करें, अपनी प्यास का एहसास करें। बहुत सारे लोग पानी पीने में काहिल होते हैं, वो सही वक्त पे पानी नहीं पीते, पी लेंगे अभी उठूँगा तो देखूँगा, या ख़वातीन काम में लगी हुई। पानी का ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें। कहीं पर भी ये नहीं कहा जा रहा कि इसमें आप दूसरे लोगों को निगलेक्ट कर दें और सिर्फ अपने ही ज़ात के हिसार में रहें, ये चीज़ बुरी है। इसमें फ़र्क है, इसको आप नुमाया तौर पर समझ लीजिए एक दफ़ा कि सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि दूसरों की आपको हक तलफी करनी। सेल्फ लव का मतलब ये कि आपको अपनी हक तलफी नहीं करनी, लेकिन दूसरों का भी आपको ख्याल रखना। अपने आप को इतना प्यार देना है, इतना प्यार देना है कि आप अपने प्यार से, अपनी तवज्जो से, अपनी मोहब्बत से अपने आप को यहाँ तक भरो। और जब आप बाहर जाएंगे तो आप छलकेंगे, जो मोहब्बत बाहर आएगी, छलकेगी, वो फिर दूसरों का हिस्सा है। उसमें फिर आप लोगों की केयर करेंगे, आप दूसरों से प्यार करेंगे, आप दूसरों के पास जाएंगे, उनका ख्याल करेंगे। वो एक नेचुरल तरीका है। याद रखिए कि जब आप खुद मोहब्बत से भरे हुए होते हैं तो आपको शऊरी कोशिश करने की भी ज़रूरत नहीं होती। आपके अंदर से मोहब्बत की लहरें खुद ब खुद फूटती हैं और दूसरों तक पहुंच जाती हैं। आप जब खुद मोहब्बत, मुजस्सम मोहब्बत बन जाते हैं तो लोगों तक आपकी मोहब्बत जाती है, आपकी एक फ्रीक्वेंसी बन जाती है, आपकी लहरें, आपकी वेव्स ऐसी जाती हैं कि आप जानवर के लिए भी मोहब्बत करते हैं, आप बन जाते हैं। आप इंसानों के लिए, आप पौधों के लिए, दरख्तों के लिए, आप सब के लिए मोहब्बत होती है। और ऐसे लोग कायनात में एक अजीम ख़जाना होते हैं, एक नेमत होते हैं हमारे लिए। उनके आने से बाहर आती है, उनके जाने से लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो सेल्फ लव में होते हैं। तो सेल्फ लव एक इबादत है। सेल्फ लव जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जब उसके बारे में जानेंगे, तो एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि हमारे अंदर, हमारा इनर जो, हमारा अंदर दिल है, हमारी रूह है, या जितनी भी चीज़ें हैं अंदर, सोचे कि उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी अपनी है। कुछ भी नहीं अपनी है ना, सब किसी का दिया हुआ है। तो जब आप उससे प्यार करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं अंदर से, अपने इनर से, तो इट मीन्स कि आप अपने क्रिएटर से प्यार करते हैं, आप उस हस्ती से प्यार करते हैं जो आपके अंदर मौजूद है, और वो है, इसमें कोई दो राय नहीं करते हैं। तो इट मीन्स कि आप अपने क्रिएटर का एहतराम करते हैं। जब आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने रब से मोहब्बत करते हैं। जब अपने आप को इज्जत देते हैं तो अपने रब को इज्जत देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसको अगर इस तरह से समझ लें तो ये इबादत है। और हमारे मज़हब में इसका जिक्र भी है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो अगर अपने आप को पहचानेंगे, सेल्फ लव पहली सीढ़ी है। मोहब्बत के बाद क्या होता है कि आपका इनर आपके ऊपर खुलना शुरू होता है, आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि आपके अंदर कौन कौन सा टैलेंट है, आप कहाँ खड़े हैं, आपका शौक़ क्या है, आपका पैशन क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं, आप जाना कहाँ चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपका इनर आपको बताएगा, आपका दिल बताएगा आपको, और आप खुलना शुरू होंगे। वरना क्या होता है, उसी तरह के आप उस फ़कीर की तरह उस संदूक से डेक लगा के सारी ऊपर बैठ जाएंगे और फिर मर जाएंगे। खोलने की भी जहमत नहीं करेंगे कि संदूक के अंदर भरा हुआ क्या है, कितनी कीमती चीज़ें आपको नहीं पता चलेगी, ठीक है। तो सेल्फ लव की ये जो वीडियो है, ये आप शेयर कीजिएगा दूसरों से, आप दूसरों तक ये इल्म, ये नॉलेज पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार आपसे ये कहूँ कि मेरी वीडियो को लाइक किया करें लेकिन आज सेल्फ लव की बात हो रही है तो मुझे ये भी कहना चाहिए, इस मौके पर ये कहना बनता है कि भाई मेरी वीडियो को लाइक तो क्या करें। कमेंट्स भी हो जाते हैं अच्छे और व्यूज़ भी थोड़े बहुत आ ही जाते हैं, लेकिन लाइक बड़े कम होते हैं। तो एक बटन ही तो दबाना है, लाइक ज़रूर कर दिया करें, हौसला अफजाई होती है। शेयर ज़रूर किया करें, लोगों से अपने
نالج کو اور اپنی محبت کو اور اپنی جو علم آپ کو ملا ہے اس کو ضرور بانٹا کریں. بہت بہت شکریہ, اور آپ سب کے لیے بہت بہت تھینک یو, بہت شکریہ.